Isa sa lots. Yeah, peanut butter with sandwich. Ay, sandwich yan with peanut butter. Peanut butter with lots. Kanya mas nato niya. Lots. Kaya kable. Kaya to eh. Ayun, no. Hindi siya mabligid. Ito. Sana ito. Ay, panawag ko eh. Kaya ito nanawag mo jeans. Toto, mana? Kada to. Lots. Ano kaya mo ka? Stop. Ay, hindi ka mo kuyawan. Ano siya? Kain tayo snacks. Peanut butter with peanut butter. Dressing with laterals. Dua apa? Dua Pepsi, sarap Pepsi. Wang. Yeah! Grabe yun, Ani. Wala ka na. Tagabi. Oh my God. Lumatong tubig sa lasa. Lasang itlog. McDonald's. Audience interpretation. Unsay makasulti ni mo to? Gusto mo wala ang tide. Wala. Iyo. Bako Scorpion yun. Unsa Mitch? Scorpion sunod. Magdagay ta, magdamog scorpion ka. Ano na ako? Grabe. Bihan na. Sarap Pepsi. Sarap mga lahat. Ano lang, pizza do? Pizza. Gilaw ka niya pizza man paggabi eh. Ay, gilaw ni Junjun ba? Ew. Karag mo ba? Nakakalood! Magkuha na. Mag-hatch na si mong kuha tinai. Ambay, polo leg. Lambi. Butter. Polo leg ba? Oh, Max.